If you have your Bibles with you, si traes tu Biblia contigo. Now, it is important that you bring your Bible to church every time you come to church. You might not have a Bible like this, but you might have a Bible in your phone. You might have a Bible in your tablet. If you have it in your tablet, if you have it in your phone, go ahead and get to it. We're going to be speaking from the second letter of Paul to Timothy today. Vamos a estar hablando hoy de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, chapter 3. Now, we've been talking about this for some time now, and I'm at awe at how the Holy Spirit of God is so accurate in what He said 2,000 years ago. Estoy maravillado en estas últimas semanas que hemos estado hablando acerca de esto, de cómo el Espíritu Santo de Dios estaba tan al punto de esta profecía que dio hace 2,000 años atrás. I'm going to be reading from the King James Version, chapter 3. Now, this is Paul speaking to Timothy. Este es el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Paul was inspired by the Holy Spirit of God. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le escribe, toma el tiempo para escribir. He takes the time to write a letter to Timothy. Now, he's in jail. He's about to be executed. Se encuentra encarcelado y a punto de ser ejecutado. Y esta es la última carta. This is the last letter that Paul writes to Timothy, or that Paul writes at all. Very important. The last words of a person are very important. Las últimas palabras de una persona son muy importantes. So today we read this letter. Leemos esta carta. This is Paul saying, "For this know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good." I'm going to stop right there. The list continues, but I'm going to stop right there. I'm going to be talking about the last two, fierce and despisers of those that are good. You may take your seat. Puedes tomar tu asiento, por favor. In the Spanish version, it reads, "También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno." Hasta ahí. Hoy quiero hablar acerca de los crueles y los aborrecedores de lo bueno. Today I want to talk about the last two of verse 3. Now, church, I need for you to understand something here.
Pueblo, necesito que entiendas esto. Esto fue escrito hace 2000 años atrás. This was written over 2,000 years ago. It was a prophecy that the Holy Spirit was saying about the last days. Una profecía que el Espíritu Santo de Dios estaba hablando acerca de los últimos días, the last days. Now, when we begin to study this, cuando nosotros empezamos a estudiar esto, empezamos a ver que estamos nosotros viviendo en los últimos de los últimos días. When we begin to read this, we find out that we are living in the last of the last days, the last chapter. Many people won't understand this. Mucha gente no va a entender esto. Pero gracias a Dios que tú entiendes lo que estamos hablando. I thank God for you that you understand what we're talking about. Now, and I want you to see this, that this is never meant to scare the people about the last days. Esto no fue escrito para asustar a la gente que estamos viviendo en los últimos días, o que la gente tenga miedo, for people to be afraid of the last days. No, on the contrary. I believe that it is a time for the church to arise, for the church to stand firm. And I believe that the church, this is the time, the greatest time for the church in the history of the church. Because we are living in the last days, we have an opportunity to bring as many as we can into the kingdom of God in the last days. The Lord trusted you. The Lord trusted us for a time such as this. That in the last days, in the last chapter of history, that the Lord had already had prepared ahead of time, He had you in mind to bring in the harvest. What a beautiful thought that God trusted you, that God trusted me for a time such as this. Qué hermoso es que Dios confía los últimos días a una persona como tú, a una persona como yo, para poder traer la cosecha al reino de Dios. En los tiempos más difíciles de la historia, Dios ha confiado en ti. In the most difficult times of history, God has trusted you. It is not a time for the church to spiral downward and go with the flow of the world, but it is time for the church to arise. And even though we're standing alone, we're not standing alone because God is on our side. En este tiempo que estamos viviendo no es el tiempo que la iglesia siga la corriente del mundo, pero que podamos pararnos firmes y fuertes, sabiendo que Dios está con nosotros para poder traer la cosecha, ganar los que podemos ganar, to be able to bring into the kingdom those that we can, because of the times, por causa de los tiempos. We've been talking, Paul lists the characteristics of what is going to be seen in the last days. Pablo empieza a hablar acerca de las diferentes características que se van a ver en los últimos días y de las cuales nosotros hemos estado leyendo, lo hemos estado viendo. Nuestros ojos están viendo lo que está sucediendo en estos últimos días. De que quieras voltear la espalda y cerrar tus ojos a lo que se está viendo, no significa que no está sucediendo. Because we close our eyes and turn our back on everything that is going on in the world today does not mean that it's not going on. Just because you decided to close your eyes. The Bible tells us that these things are going to be seen for you to be attentive and alert. En la Biblia nos habla acerca de estas características que se van a estar viendo para que tú estés atento y alerta.
y no seas tomado descuidado, for you to not be surprised all of a sudden. Today, I want to talk about when Paul says that men will be fierce in the last days. Hoy yo quiero hablar acerca de cómo el apóstol Pablo dice que los hombres serán crueles en los últimos días. Crueles. Fierce in the King James Version. Brutal in the NIV version. Brutal en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué significa esta palabra cruel? What does this word fierce mean, that we might better understand what Paul was talking about? The word fierce comes from the Greek anemeros. Anemeros. La palabra en griego anemeros. Y es algo de pensar, it's something to think about. That how one word in Greek has to be described in so many in the English language. Que una palabra en el griego tiene que ser descrita en tantas en el lenguaje inglés. The word anemeros is savage, vicious, uncivilized, violent, ferocious, inhumane. La palabra anemeros en el griego, que también es traducida al español cruel, es salvaje, vicioso, incivilizado, violento, feroz, inhumano. It is a word that describes the savage beast of the wild that is unrestrained in its fierceness. Es una palabra que se describe un salvaje, una bestia salvaje en la selva que está desenfrenado en su ferocidad. Un animal salvaje que es muy feroz, que rompe a otros animales, los mata y los rompe. It is a word that is so fierce that it describes a savage wild beast in the field, in the wild that tears up its enemies, that kills and tears up. It is an ugly word. It was never meant to describe a human being. Esta palabra nunca fue descrita para describir a un humano. This word is only used one time in the New Testament. Esta palabra solamente se usa una vez en el Nuevo Testamento. Y es aquí en este versículo, and it's here in this verse. Esta palabra que describe a un animal salvaje destruyendo, torturando el enemigo, nunca fue una palabra que iba a ser usada para describir a un humano. Describe a un caníbalo. It describes a cannibal, a barbarian, un bárbaro, que no tiene corazón, doesn't have a heart, doesn't have a feeling for another. No tiene sentimiento, no tiene corazón para otro. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, the apostle Paul tells Timothy, you're going to see this like never before. Tú vas a ver esto como nunca antes. And as I begin to describe some of the things today, y mientras yo empiezo a describir algunas de las cosas, te vas a dar cuenta. You're going to find out. You see, many times we become numb to the things that go on around us. Muchas veces
estamos en un sentido de dormido. Y no vemos lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Mientras estoy haciendo un estudio en esto, as I'm making a study, I begin to see some of the news that is going on today in the United States of America. Empiezo a ver algunas de las nuevas que están sucediendo en los Estados Unidos. Last week, la semana pasada, as we were getting ready to come to church in the morning, mientras estábamos preparándonos para venir al santuario, la noche, en las horas de la madrugada, in the early morning hours of Sunday morning, Saturday night, in the city of Chicago, en la ciudad de Chicago, ese mismo día there was over 17 people that were killed. Más de 17 personas que fueron matadas en una noche, in one night. One of them was killed so savagely. Uno fue matado tan mal, tan horrible, que me hizo pensar de esta palabra, that made me think of this word. A man that had just gotten out of jail, un hombre que apenas había salido de la cárcel, hadn't been out of jail for about 3 hours, tenía como algunas 3 horas que había salido de la cárcel. Y lo estaban esperando que salieran. They were waiting for him to come out. They see him in the street, lo ven en la calle, and they begin to shoot at him. Empiezan a tirarle, a balacearlo. Y no fue suficiente tirarle una vez o 2 veces. It wasn't sufficient for them to shoot him once or shoot him twice. But the news of Chicago said, the police department of Chicago say that he was shot 64 times. Que lo balacearon 64 veces. Sin ninguna misericordia, without any mercy. When we begin to think on these things, cuando empezamos a pensar en estos, I was yesterday, I was going over this. El día de ayer estaba pasando esto, and I turn over to the city of Houston y veo la ciudad de Houston, just in the Harris County area, nomás en el condado de Harris, aquí en la ciudad de Houston. Empezando el año, starting in January until June 30th, de enero hasta junio 30 de este mismo año, 222 people have been shot, have been killed, murdered on the street. 222 personas han sido muertas, han sido o balaceadas o los han matado en la calle. 222 personas, eso no contando aquellos que fueron balaceados y no murieron, aquellos que fueron golpeados y no murieron. That's not counting the people that were shot and injured or hurt and didn't die. 222 people in the city of Houston alone, nomás en la ciudad de Houston. It is a rise of over 35% from last year. Es un aumento de más de 35% del año pasado. It is a rise of 50% from 2 years ago. Es un aumento de 50% hace 2 años atrás. People get mad on the road, they have road rage. They begin to shoot each other, not caring who is in the car. Children have been murdered. Children have been killed by a stray bullet because someone was mad at the person that was driving the car. Niños han sido muertos, han sido matados en las calles porque se enojó el que iba manejando un carro y empieza a tirar al otro carro y el niño inocente fue muerto, la niña fue muerta. No les importa. They don't care who sees. They don't care who they hurt. Drive-by shootings.
People driving by in neighborhoods and shooting inside homes. Some of our families here in this place have been affected by drive-by shootings. Algunas familias aquí en la casa de refugio han sido afectadas por gente que pasó y empezó a empezó a tirar dentro del hogar. Not caring who was inside the house, not caring if they would hit a child. No importando quién estaba dentro de la casa, no importando si le pegaban a un niño o a una niña. No importando si le iban a pegar a alguien inocente, not caring if they would hit someone who was innocent. Drive-by shootings all the time. It is difficult to go to a store, to go to a place at night, because you don't know what's going to happen. People being robbed and being beaten. Gente que les están robando y los están golpeando solo para quitarle algún poco de dinero, only to take a little bit of money. Have you seen this, church? ¿Has visto esto, pueblo? If you take a little time to see the movies that are going on today, si acaso tomas un tiempo para ver las vistas de hoy, almost every movie that comes out new, and a new movie that comes out is filled with violence and death. And our children are seeing this on a constant basis. Las vistas, las películas que están saliendo nuevo, ahora están llenas de violencia, están llenos de gente matándose y golpeándose uno al otro. Y nuestros hijos, nuestras hijas están viendo este tipo de violencia cada momento, que ya cuando lo ven en realidad ya no es algo que les estorba, pero ya están impuestos. People have gotten so accustomed to see violence on television and on programs and on the computer and on video games that when they see it in reality, it no longer bothers them. Because they're so accustomed. Our children are playing video games that are filled with violence, and they're rewarded for how many they kill. Nuestros niños están jugando videos en sus computadoras y reciben un galardón por cuántos matan o a cuántos golpean. And it seems that it began to creep in so slowly, empezó a meterse tan fácilmente que ahora la gente dice, eso no es nada. It began so slowly that people now think it as if it was nothing. When you begin to read about the cartels today, cuando empiezas a leer acerca de los carteles, los que están pasando droga, people that are into drugs, la gente que está en la droga, que está vendiendo y está usando, que matan a la gente de una manera horrible. Cartels that kill people so violently. They have no pity. We've seen them on television. We've seen them, how they kill people and that they hang people and they hang them on the middle of the street so everyone can see. And children pass by like if it was nothing now. They don't tolerate any rival. The cartel, they don't tolerate any rival. Anyone who wants to start on their territory, they begin a war and kill each other. Los carteles no toleran los rivales. Si hay alguien que quiere tomar el lugar de ellos, empiezan a pelearse, empiezan a matarse. No tienen respeto a la ley. They don't have any respect for the law. They don't fear the government. No le temen al gobierno. And it seems that when we read it, when we hear about it, or when we see it on television,
It seems that we just begin to go with the flow. Well, that's just the way it is. Y parece cuando lo estamos viendo en la televisión o lo estamos leyendo en un artículo, parece como que la iglesia, parece que la humanidad está empezando a fluir, está empezando a correr con la corriente del mundo. Cuando nosotros estábamos creciendo, cuando nosotros era algo abnormal ver a alguien matar a otra persona en el barrio. Y cuando se oía de eso, era algo de asombro. When we were growing up, you could barely, you would almost never hear someone killing someone else in a neighborhood. Today it happens so frequently, it happens every day. Some of our own family members have been affected by it. Algunos de nuestros propios familiares han sido afectados por ello. And Paul is writing Timothy, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y le dice, estas cosas las vas a ver en los últimos días. You're going to see this, and you're going to see it in a greater capacity. No solo los carteles, not only the cartels, but the terrorists that are going on today. Pero los terroristas que están sucediendo hoy. Time magazine wrote, there's over 140 groups of terrorists. Más de 140 grupos de terroristas. Terrorists that bomb cars, that bomb buses and bomb airplanes. Terroristas que ponen bombas en los carros, en los autobuses, en los edificios, en los aeroplanos, on airplanes. No mercy, no pity, whatever. It doesn't matter who's standing there when the bomb goes off. It doesn't matter. They don't care. Like never before. We were victims to this a few years ago. Nosotros fuimos víctimas a esto, a un grupo terrorista algunos años atrás. You remember 9/11. ¿Te recuerdas el día 9/11? When terrorists took over 2 airplanes, cuando terroristas tomaron 4 aeroplanos, they took over 4 airplanes and flew into 2 of the buildings in New York City, y fueron y le pegaron a dos edificios en la ciudad de New York. One of them hit in the Pentagon, and the other, the passengers took over the plane, and it fell. It was headed to the White House, but it fell. It dropped down in a field. Terrorists, terroristas. Now, people of God, understand, please, what the Holy Spirit of God is trying to tell us here. Entiende, por favor, pueblo de Dios, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros veamos. This is not to bring you scare or to drive you away from God. This is for you to prepare your people, to prepare your family. Because the time is at hand. Jesus Christ is about to come for His people. The trumpet is about to sound, and we need to be ready. Esto no es para traer miedo o para asustarte. Es para que estés preparado y prepares a los tuyos, prepares a tus hijos, que ya no dejes tiempo pasar. Ay, pastor, quizás en algún año, 2 años, mi hijo se arrepiente, mi hija se arrepiente. Es tiempo de traerlos a la iglesia, es tiempo de traerlos al Señor, porque la trompeta está para sonar. Cristo viene por su pueblo. Si estás listo o no estás listo. Y es por eso que Él nos empieza a decir a nosotros, entiende lo que está sucediendo cuando veas todo esto que está pasando. When you see all of this that is going on,
Get ready. Get ready because the time is near. And we see terrorists, we see the cartel, we see gangs, vemos pandillas en los jóvenes, en señoritas, en las escuelas. We see gangs in high schools. We see gangs, young men and young ladies. That if they want to join again, they have a gang. They have to go and kill someone. Si quieren entrar a una de las pandillas, tienen que ir a matar a alguien. No importa quién sea, nomás con que maten a alguien. And we're seeing this. Lo estamos viendo. But in all of this fierceness, pero en toda esta crueldad, pudimos ver en la historia, we saw in history, Hitler, how many Jews Hitler killed, cuántos judíos Hitler mató. Over 1,200,000 Jews were just killed, taken to the gas chamber, children, women, men, women, and children. Throughout the years, we've seen many, many men that have killed thousands and thousands of people. But church, I want to say something to you. Hemos visto a través de los años hombres que han matado tanta gente. We have Hitler, we have Stalin, we have Nero, tenemos a Nero, tenemos a Hitler, tenemos a Stalin, que mataron tantísima gente. Pero mientras estoy leyendo esto, but as I'm reading this, I come across an article, llego a un artículo from 1940, desde el año 1940 hasta el día de hoy. Pon atención a esto. From 1940 until today, almost 100 years, más de casi 100 años. Over 1 billion abortions have occurred. Más de un billón de abortos han sucedido en menos de 100 años. Y aunque nosotros vemos todo lo que está sucediendo, and as we see all that is going on with people killing each other and people killing with knives and killing with different objects, it doesn't compare to the severity and the cruelness of taking the life of an unborn child. Pero en toda la crueldad que estamos viendo, que acabo de explicar, no se compara con la ferocidad, la crueldad del aborto de un niño, cuando matan a una criatura salvaje, cruel, savage, cruel, brutal, animal. Y esto está sucediendo diariamente, and this is going on daily. And it doesn't look so bad, y no se ve tan mal, porque sucede en los hospitales más limpios, con los doctores en sus vestidos de corbata quizás y de traje. And it doesn't look so bad because it happens in a nice sterile hospital or clinic, and the doctors are dressed up nicely. Killing unborn children, matando niños que no han nacido, children that are still in the mom's womb, niños que todavía están dentro del vientre de la madre.
And people might say, Pastor, but that's a woman's choice. Y la gente está diciendo en el tiempo que estamos viviendo, ese es el escogimiento de la mujer, de la madre. Pero que el derecho del niño. But what about the rights of the child? Over 1 billion, más de 1 billón. And they take out the child, they take out the baby, y sacan al niño. A veces lo sacan en pedazos, sometimes they take him out in pieces. And not only that, but they take him out in pieces and then they sell the body parts. Y no solamente los sacan en pedazos en ocasiones, pero en ocasiones los venden las partes de la criatura. Pero está sucediendo dentro de un hospital limpio, estéril. Está sucediendo dentro de un hospital donde los enfermeros y los doctores se ven elegantes. Y los representantes de los Estados Unidos en los altos lugares están respaldando esto más y más. And the leaders of our nation in high places are backing this more and more. The Holy Spirit of God was saying to the church, you're going to begin to see this at a pace that has never been seen before. El Espíritu Santo de Dios nos está diciendo, vas a ver esto como nunca había sucedido antes. Fears, no heart whatsoever, no compassion, no pity. And we're just going with the flow. Y estamos fluyendo nosotros con el mundo. As if it wasn't there. As if it wasn't happening. Leaders of our country. Los líderes de nuestro país. Firmando leyes, haciendo leyes. Just last year, the leaders of New York City, los líderes de Nueva York, el gobernador firmando, y los representantes del estado de Nueva York alrededor de él contentos y gozosos porque ahora había pasado una ley que podía matar un niño hasta horas antes de nacer. Joyful and content was the governor of New York, and the leaders that surrounded him were joyful because now they had signed a bill that a mother could have an abortion hours before the baby was born. Hours, a full 9 months. The baby's heart already beating. His blood already circulating through his veins. Feeling the tug of the mother, feeling when someone touches him. If the mother decides to have an abortion hours before, they allow her to do that. That is fierce, savage, wild animals. Eso es cruel, salvaje. El apóstol Pablo nos está diciendo, cuando tú veas todas estas cosas suceder, when you begin to see all of these things happening, get ready. It is not for you to go inside a hole and crawl inside a hole and crawl there and hide from everything. No es tiempo de ir a esconderte en un lugar y no salir. Es tiempo de levantarte y decir lo que el Señor quiere que la iglesia diga. Lo que el Señor te ha mandado a hacer, what the Lord has called on you to do.
And I'm sure and I understand that many would not want to say what I've said to you today. Y estoy seguro que hay algunos que no van a querer compartir, no van a querer ni escuchar lo que yo he compartido contigo hoy. No es fácil compartir cosas como estas con el pueblo. It is not an easy thing to share these things. Because many of the church have been victims of this. Porque muchos en la iglesia han sido víctimas de esto. Maybe you have made a wrong decision. Quizás tú hiciste una mala decisión en algún momento. But the Bible tells us that God is ready to forgive you. If you made a wrong decision years ago, si tú hiciste una mala decisión algunos años atrás, la palabra del Señor nos dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado. Él no te está juzgando, te está diciendo, ven y yo perdonaré tu pecado. And if you know someone that it might be going through a time of guilt, might be going through a time of guilt, this is the time for you to say, God loves you and He wants to forgive you. Fears, church. Parents, fathers, killing wives and children. Now pay attention to the next one. Pon atención a la siguiente. Despisers of those that are good, aborrecedores de lo bueno. Because of everything that is going on today, because of what I've shared with you today, por causa de lo que yo compartí contigo hoy. Hay gente que se va a levantar en contra del cristianismo. There's people that are going to come against God and going to come against Christianity. And fighting for pro-choice y peleando para que esto continúe. Aborreciendo a los cristianos porque los cristianos no quieren soportar el aborto. Hating Christians because Christians do not support abortion. What does it mean? Despisers of good. ¿Qué significa aborrecedores de lo bueno? And the Greek word is a very difficult word to translate. En el griego es una palabra rara. It describes a society where law is not primarily intended to protect the rights of the good people, but rather is used instead to protect and defend the rights of the offenders. En el griego significa la palabra, en el griego es afilogathos, afilogathos. Y describe una sociedad donde la ley protege los derechos, ya no protege los derechos de la gente buena, pero defiende los derechos de los que han ofendido. Tanto, so much, that there will be laws to defend the rights of the ones who offend. Christian bakers are forced to close down their businesses and fined for not wanting to bake a cake for a ceremony that involves 2 men or 2 women. They want to force that upon us. The rights of the good people are no longer protected. Los derechos de la gente buena ya no son protegidos, pero ahora son usados para proteger al que ofende. La gente aborreciendo a los que están en contra del aborto. People despising the people that are against abortion. It is happening so much
that many Christians will be embarrassed to speak up for what is right. Va a ser tanto que muchos cristianos van a ser avergonzados para levantarse y defender lo que es bueno. They would rather just turn the other way and have someone else say it. Good people will be embarrassed to stand up and say that is not right. For fear of being ridiculed. La gente buena, muchos tendrán vergüenza de levantarse y decir así no es. People will be embarrassed to take a stand for what is right. La gente será avergonzada para tomar una posición para lo que es recto. People will be embarrassed to be a friend of a good person. Gente será avergonzada de ser amigo de una persona buena. We will begin to see the persecution of the church like never before. Vamos a empezar a ver la persecución de la iglesia como nunca antes. Ya se está viendo. Pero muchos me están poniendo atención. It is happening, but people are not paying attention. The Bible is being banned from many public places now. La Biblia está siendo quitada de muchos lugares públicos hoy. There are states that are wanting to take the Bible completely out. Hay estados que están haciendo votación ahorita mismo para quitar la Biblia completamente. People that hate the good and love what is evil. The 10 Commandments is prohibited from many public places now. Los 10 mandamientos son quitados de muchos lugares públicos hoy. Prayer in schools and public events is under attack. La oración en las escuelas y en los eventos públicos está siendo atacado. Ya no quieren que oren en la escuela. They don't want you to pray. They don't want you to pray before a game. Ya no quieren que ores antes de empezar un juego. Before, I remember when you used to go to football games, to baseball games, to basketball games. People, the student body would say a prayer before every game. Take care of the opponent and take care of us that we would have a safe game. And today all of that is being banned. Haters of good. Oh, pastor, that's just the way it is. That's what the devil wants you to think. And that's what the devil wants you to do, just to go with the flow. Eso es lo que el diablo, oh pastor, es que ya las cosas están cambiando y todos lo están haciendo. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Que te vayas con la corriente del mundo y no digas nada. Manger scenes are prohibited from public places now. Las escenas donde el nacimiento del Señor Jesucristo está siendo quitado de muchos lugares públicos. It is an intentional rejection of that which is good. Es un rechazo intencional de aquello que es bueno. Pon atención a lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías. Pay attention to what the Bible says in the book of Isaiah, chapter 5, verse 20. Isaías capítulo 5 y el versículo 20. Isaiah chapter 5, verse 20. Isaías capítulo 5 y el versículo 20. The King James Version reads it like this.
Woe unto them that call evil good. The word woe means pain, danger. Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Pon atención. Y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Haters of good, aborrecedores de lo bueno. Whenever you stand to fight for what is right, cuando tú te pongas en pie y empieces a pelear por lo que es recto, you're going to come against people that will hate you, that will hate the good that you represent, that would hate God. Va a haber gente cuando tú te levantes a hablar de lo bueno, a defender lo bueno, que te va a aborrecer. Va a aborrecer lo que tú representas y va a aborrecer al que tú representas, al mismo Dios. Can you see these things going on, church? ¿Puedes ver estas cosas que están sucediendo en nuestro tiempo? What is our people in the history? What will be written about us? ¿Y qué será escrito en la historia de nosotros? The church in 2021 flowed with the flow of the world, and they did not rise and defend what was right. Y la iglesia en 2021 fluyó con el fluir del mundo y no se paró firme a defender. I don't want that to be written about us. That we fail to rise and say, this is what God says. Yo no quiero que esto sea escrito de nosotros, que tuvimos temor, tuvimos miedo, fuimos cobardes y no predicamos el tiempo que Dios quería que dijésemos. ¿Qué dirán de nosotros en aquel día de la historia? What would be said about us? And the house of refuge rose up violently and victoriously and preached the word of God to everyone who was willing to hear. Y la casa de refugio en 2021 se levantó firme y fuerte y empezaron a proclamar la verdad del evangelio, las buenas nuevas del evangelio a todos aquellos que querían escuchar. ¿Qué será dicho de nosotros en la historia? What will be said about us in history? What will be written about us in the book of life? ¿Qué será escrito de nosotros en el libro de la vida? Tuvieron miedo y se acobardaron y mejor fluyeron con el mundo. They were afraid and hid and instead they flowed with the world. Doing the things of the world, haciendo las cosas del mundo. What will be said about you? ¿Qué será dicho de ti? Y
cuando tuvo la oportunidad de traer a sus hijos, y cuando tuvo la oportunidad de traer a sus nietos, se volteó y mejor los dejó que hicieran lo que ellos querían. What will be said of you? She had an opportunity. He had an opportunity to bring his children, to bring his grandchildren. But he turned the other way and began to flow with the world and allowed them to do what they pleased. What will be said of us when God placed us for a time such as this? ¿Qué será dicho de nosotros cuando Dios mismo nos puso en un tiempo como este? Él mismo. Esto no tomó de sorpresa a Dios. This did not take God by surprise, but in all his creation and in all his planning and in all his architectural work, he was saying, I'm going to put Frank and Melly here. I'm going to put Victor here. I'm going to put David and Rainey here. And I'm going to put the Gallegos family here. And I'm going to put them because they're going to rise up in the last days and they're going to help me bring in the harvest. What will be said of us? En su plan divino, Él puso a Juan y a Mari. En los últimos días, Él los pudiese haber puesto en otros días antepasados, pero los puso en los últimos días, porque en los últimos días ibas a ayudar a traer la cosecha. La familia Arita, en los últimos días Dios estaba haciendo el plan y dijo, aquí tengo a la familia Arita, ellos me van a ayudar y no van a tener vergüenza y no van a fluir con el mundo, sino que se van a parar fuertes y van a ayudarme a traer la cosecha. A la familia Padilla, a la familia Solano, Obed, a la familia Espinosa, a la familia Shainer. Él mismo los escogió en aquel plan que estaba haciendo al principio. He himself chose us from the very beginning. As he was making the plan. And when the last chapter was about to happen, y cuando sucede el último capítulo de la historia, and when the last chapter of history is about to happen, he carefully chooses. Cuidadosamente escoge. Porque este plan estaba desde el principio. Because this plan was from the very beginning. La familia Orellana. Desde el principio. La familia Mendoza. The Mendoza family. He chose us from the very beginning. It didn't take God by surprise. Like the enemy surprised and said, I'm going to trick you and I'm going to pull this on you and you're not going to know what to do. God knew from the very beginning. Hallelujah. 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 Él sabía desde el principio. Nada de estos tomó por sorpresa a Dios. La familia García, the Garcia family, the Perez family. He chose us from the beginning. He said, I'm going to place them in a time where it's going to be difficult. Los voy a poner en un tiempo que es difícil. But they will know that they have my backing on them. Pero ellos van a saber que venga lo que venga, yo estoy con ellos. And they will rise and not be ashamed. Y ellos se levantarán y no tendrán vergüenza. And they will rise and say, this is what the Lord said.